सीता दिया ना भैया ये भगवान ये पीड़ा तो हेलो कोटा तो फिर आलो तो मुझे पिला में जोटा दो दिला सीता दिया ना भैया आलो मोती जोटा दो दिला सीना मोती दिया ना भैया तुमको कोटा तो फिर कचिना मां कहां पे मरे पड़ जाई हाथ तो बड़ी कच्ची हे कहां पे मरे नहीं कहां पे मरे दैताई पे मरे कहां पे मरे दैताई पे मरे ये से दैताई से क्या चलती ये से घर में अंदर वसंतला अपरंगा पूरे विधि क्या भारी वाले के जना ये से क्या चलती है कोई कोई भगवान जहाँ मधु देला আমি কেটেটা করছি মধনা বলছি আচ্ছা হ্যাঁ এ যাচ্ছি মো প্রিয় পাশে সকালে আসছি না করে আগে দিতে
ଅଛି ନା ମଦନ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଦୂର ଯାଉଛି ତମେ କାହିଁ ଯିବା ପୂଜା ବରଂ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ଏଠି ରୁହ ସମସ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ କଣ ତମେ ଯଦି ଚାଲିବ ଏଠି ମୁଁ କଣ ଏଠି କିଛି କାମ କରିବି ମୁଁ କଣ ଯାଉଛି ତମେ ଯାଅ ତମ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆରେ ସଖୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ତମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିଜର ଗଲ ଫେରିବା କଥା ମୁଁ ଯାଇ ମୁରି ରାସ୍ତାରେ ସେପଟେ ମୋ ବାପା ମୋ ଚାକିରି ବସିଥିଲେ ନା କଣ କହୁଛ ଚାଲ ତାହେଲେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ବସିଲାଣି ଚାଲ एक नंबर আছে অসুবিধা নেই ছিল সাথী আধিনিগারতিথি আসঙ্গে জীবনে
ঠিক আছে ঠিক আছে সময় হয়ে গেল